Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Jana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Gopi Janavalabha Girivaradhari Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari
Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Patita Pavana Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Patita Pavana Prabhupada, Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jai Jai Shri Nitai Gaura, Premanandi Hari Hari Bol. Jai Shri Radha Govinda ki jai, Shri Radha Parishwara ki jai, Shri Nitai Satya Sutta Advaita Chandra Jaradhara Srivastava Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Shri Gauranga Nitai Gosai ki jai, Shri Jagannath Swami ki jai, Shri Jagannath Shivaladev Shrimati Supadra Devi ki jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhama ki jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj, Shri Sudarshan Chakra ki jai, Shri Shri Nitai Gauranga ki jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai, Shri Saraswati Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Tud Gulahodevula Samdha. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatir Anyataha. Atmarama, j'ai oublié le dictaphone, tu peux enregistrer ça. Merci, tu vas tout. Il y a 4 personnes qui parlent russe, mais pas français. 5. Est-ce qu'on fait phrase par phrase ou pour 5 personnes? Je sais pas. Ça va un gros. Non, dans ce cas-là, on va faire traduction suivie, parce que sinon, ça sera trop. Je ne sais pas si vous pouvez vous installer de telle façon que ce soit synchrone. Il y a un problème, c'est qu'on disait effectivement qu'il fasse comme d'habitude, où elle s'assoit à côté de toi et traduit. Ok. S'il y a beaucoup de personnes. Ok. Mettez une chaise. Pas c'est ouvert que c'est bien. Est-ce que tu as un Çen hiç bağlı. Normalement, tu télécharges un Banov var ki. Mailov. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Bienvenue à Yoga Lyrique. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 19e chapitre, à partir du verset 1. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам. Сегодня будем рассматривать 4-ю песню, 19-ю главу, начиная с 1-го стиха. Ceux qui écoutent Srimad Bhagavatam, même ceux qui étudient Srimad Bhagavatam, des fois, ils rencontrent des phrases ou des textes qui peuvent sembler très sévères. Те, кто слушают и изучают Шримад Бхагаватам, могут встречать такие фразы в текстах Писания, которые могут показаться очень строгими. Ou bien, des fois, on tombe sur les versets qui sont complètement contradictoires. Или же мы можем встретить такие стихи, которые противоречат друг другу. Et c'est là la difficulté d'étude d'un ouvrage spirituel. И в этом заключается сложность изучения духовных писаний. Voilà pourquoi, en fait, ce genre de livre comme Srimad Bhagavatam doit être étudié avec une personne qui est un peu qualifiée pour pouvoir transmettre certains messages qui peuvent, encore une fois, être très sévères ou contradictoires. Именно поэтому Священное Писание рекомендуется изучать под руководством квалифицированной личности, которая хорошо их понимает и может показать такие положения, которые казаться слишком строгими. Déjà, dans ce chapitre, vous allez rencontrer des phrases
qui en fait décrit et aussi dans les commentaires de Srila Prabhupada, des phrases qui contredit à ce qui était dit dans le chapitre précédent. Даже в этой главе, которую мы начинаем изучать, мы встретим такие фразы, которые прямо противоречат тем утверждениям, которые мы встречали в предыдущей главе. Par exemple, dans le chapitre précédent, les versets ont bien décrit que Prithu Maharaj, c'est de la personne suprême. Например, в предыдущей главе утверждалось, что Притху Махарадж является верховным. Il est une manifestation pleinaire de Seigneur suprême. Он полное проявление верховного Господа. Et du coup, dans ce chapitre, vous allez voir que le verset dit qu'il est un Shakti Avesha Avatar. А дальше вы увидите, что его называют Шакти Авеши Аватар. Et Srila Prabhupada, dans son commentaire, dit que c'est un jiva. В своих комментариях Шрила Прабхупада утверждает, что Притху Махарадж это джива. Un être vivant ordinaire. Обычное живое существо. Et c'est là, si vous ne connaissez pas, en fait, des nuances dans la philosophie spirituelle, vous ne pouvez pas les mettre ensemble. И если вы не знакомы с определенными нюансами духовного знания, вы не сможете сопоставить и координировать эти два противоречивых утверждения. Voilà pourquoi, dès qu'il y a quelque chose que vous rencontrez dans vos études de Srimad Bhagavatam ou Bhagavad Gita ou autres ouvrages spirituels, Именно поэтому, когда вы встречаете что-то подобное в Бхагавад-гите или Шримад Бхагаватам или в другом священном писании, il faut absolument le noter et par la suite, à l'occasion, essayer de le voir avec une personne qui peut vous expliquer les nuances. нужно обязательно себе записать этот момент и далее прояснить это с той личностью, которая хорошо разбирается в духовном. Maitreya uvacha atha dikshata rajatu hayametha shatena sa brahmavarte manokshetre yatra prachi sarasvati. Traduction. Le grand sage Maitreya poursuivit. Cher Vidura, le roi Prithu entreprit d'accomplir 100 sacrifices de chevaux à l'endroit où la Sarasvati coule vers l'est. Cette contrée s'appelait Brahmavarta et elle avait pour seigneur Swayambhuva Manu. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, в том месте, где река Сарасвати поворачивает на восток, царь Притху решил совершить 100 жертвоприношений коня. Местность эта, называемая Брахмавартой, находилась под властью Сваямбхувы Мanu. Donc, commençons par l'idée, qu'est-ce que c'est un sacrifice? Pourquoi on fait un sacrifice? Начнем с идеи, что же такое жертвоприношение и почему мы это делаем. Pourquoi Krishna a introduit ce genre de méthode de réalisation de soi? Почему Кришна предложил нам такой метод самореализации? Parce qu'il y a plusieurs types de méthodes, ou il y a plusieurs méthodes de la réalisation de soi. Потому что существуют различные методы самореализации. On peut dire l'un qui est plus difficile que l'autre. Мы можем сказать, что некоторые из них более сложные, чем другие. Par exemple, si on prend 4 yugas, les 4 âges. 4 юги, 4 эпохи. Ce sont des grands intervalles temporaires que l'humanité et en fait tout l'univers passe. Это огромные временные отрезки, через которые проходит человечество. Donc, Satya Yuga, l'époque qui est très très grande, Очень длинная эпоха. où la vie d'un être humain allait jusqu'à 100 000 ans.
В Сатья-югу человеческая жизнь могла достигать 100 тысяч лет. Et la méthode de la réalisation de soi à cette époque-là était la méditation. И методом самореализации в эту эпоху была медитация. Et l'outil le plus utilisé dans la méditation, c'était le mental. И главным инструментом медитации является ум. Voilà pourquoi dans la Bhagavad Gita, Krishna propose à Arjuna d'abord cette méthode. Il dit « pense toujours en moi ». Поэтому в Бхагавад-гите Кришна сразу предлагает Арджуне этот метод. Говорит, всегда думай обо мне. C'est la méthode la plus dure. Это самый сложный способ. On peut penser à quelque chose tout le temps si on est attaché à cette chose. Мы можем думать о чем-то постоянно, в том случае, если мы к этому привязаны. Par exemple, si vous n'êtes pas attaché à cette chose, vous ne pouvez pas penser à ça tout le temps. Если же вы не привязаны к этому, вы не сможете все время думать. Il y a tout type d'attachement. Существуют различные типы привязанности. Ça peut être un attachement dans lequel vous puisez les émotions positives. Есть такие виды привязанности, где вы испытываете позитивные эмоции. Il y a d'autres types d'attachement dans lesquels vous puisez des émotions négatives. В других типах привязанности мы испытываем негативные эмоции. Mais si plus on est attaché, plus notre mental est fixé sur cette chose. Но главное, чем больше мы привязаны, тем больше наш ум концентрируется на этом. Par exemple, si je perds mon téléphone, Например, если я потеряю свой телефон. Donc, et si je suis attaché à mon téléphone, je vais penser 24 heures sur 24 à mon téléphone. И если я к нему привязан, я буду думать о нем 24 часа в сутки. Ça, c'est une méditation. И это является медитацией. Ça veut dire il y a le téléphone, l'objet de méditation. Это означает, есть телефон, то есть объект медитации. Il y a moi. Есть я. Et l'outil de méditation, c'est le mental. И инструмент медитации – это ум. Okay? Qui me lie en permanence, lie avec l'objet de méditation. Который постоянно связывает меня с объектом медитации. Donc, à Satya Yoga, en Satya Yoga, cette méthode était la méthode principale. Сатья-юга этот метод был основным. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres méthodes appliquées. Это не значит, что другие методы не существовали и не применялись. Il y avait d'autres méthodes aussi. Они существовали. Mais la majorité utilisait cette méthode-là. Но большинство людей использовали именно этот метод. Pourquoi? Parce qu'il existe la notion de karma collectif. Почему? Потому что существует понятие коллективной кармы. Dans chaque intervalle temporaire, Krishna réunit des gens qui se ressemblent et qui ont le karma semblable. В каждом временном промежутке Кришна объединяет между собой людей, которые похожи друг на друга. Même physiquement. Даже физически. Par exemple, si vous regardez les photos des gens qui avaient 30 ans des années 60, ils se ressemblent tous. Например, если вы посмотрите на старые фотографии людей, которые жили в 60-х годах, вам покажется, что они все друг на друга похожи. Par exemple, on vous montre une vieille photo, on dit, ça c'est deuxième moitié du 19e siècle. Parce qu'ils ont une anatomie pareille. Например, вам покажут фото, и вы тут же скажете, что эти люди жили во второй половине 19 века. Потому что их физиономика, Anatomia. Mais aussi leur capacité mentale, intellectuelle, etc., se ressemblent. Et aussi, les ressources qui sont à leur disposition sont les mêmes. Par exemple, 100 000 ans de vie. Okay? Donc, vous pouvez dire, mais c'est beaucoup pour réaliser.
Можем сказать, но это огромное количество времени, чтобы прийти к реализации. Là, on habite à Kali Yuga 100 ans et on espère vite fait, en 100 ans, à atteindre la réalisation de soi. В Кали-Югу мы живем всего лишь 100 лет, и мы при этом надеемся за эти 100 лет достичь самореализации. Ok, dans Satya Yuga, 100 ans, ok, 500 ans, c'est suffisant. И можно подумать, ну окей, 50 лет должно быть, 500 лет. А 500 лет должно быть достаточно. Hare Krishna. Mais quand on regarde, en fait, la méditation permettait de continuer à connaître l'objet de méditation. Но если мы рассмотрим подробнее, мы увидим, что медитация позволяла продолжать изучать еще лучше объект медитации. Et petit à petit, on s'attachait à l'objet de méditation. И постепенно мы привязываемся все сильнее к объекту нашей méditation. Une petite nuance très importante, que dans cette méditation, souvent nous pensons que celui qui médite, il est dans une position active, et celui sur qui on médite, il est dans une position passive. Есть один маленький нюанс, когда мы рассматриваем медитацию, нам кажется, что тот, кто медитирует, занимает активное положение, а тот, кто является объектом медитации, он пассивен. Celui dont la méditation dure 15 secondes, il a raison. И тот, кто находится в такой интенсивной медитации... Который находится в медитации 15 секунд. Максимум. Да. Тот, кому удается медитировать максимум 15 секунд, ему кажется, ну, с его точки зрения, это правда. Mais celui qui médite, par exemple, 200 ans, 300 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000, 10 000 ans, etc. Но тот, кто медитирует дольше, 100 лет, 200 лет, 1000 лет, 10 тысяч лет. Donc, l'objet de méditation ne reste plus dans la position passive. В этом случае объект медитации уже не остается в пассивной, занимает пассивное положение. Il y a ce processus de yoga qui est créé. Появляется этот процесс йоги. Yoga, c'est la relation. Йога означает отношения. Okay? Et en fait, l'objet de méditation commence à répondre à celui qui médite. И объект медитации начинает отвечать тому, кто медитирует. Par exemple, il peut montrer où il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire, avec qui il est, qu'est-ce qu'il veut. Например, он может показать, где он находится, что он сейчас делает, чего ему хочется. Encore plus quand on plonge dans la méditation, on peut avoir même une conversation avec lui. Когда же мы погружаемся еще больше в медитацию, мы даже можем вступить в разговор со своим объектом медитации. Et maintenant, 100 000 ans, c'est presque rien. И в этот момент мы понимаем, что 100 тысяч лет – это практически ничто. Quand nous vivons des moments extatiques et agréables, le temps devient trop court. Когда мы переживаем какие-то моменты очень экстатичные и приятные, время становится очень коротким. N'est-ce pas? Un festival qui finit dans quelques secondes. Et pourtant, on regarde, il y a 3 heures qui est passé. Le dernier concert qu'on a fait, quand des chanteurs de yoga lyrique ont chanté les kirtans, j'avais l'impression que tout ensemble durait 5 minutes maximum. C'était tellement rapide. Последний концерт, например, который мы провели с йога-лирика, мне показалось, что он пролетел за 5 минут. Mais quand on est chez un dentiste, В то время, когда мы, например, на приеме у стоматолога, quand il sort la machine diabolique, il fait когда он достает свою адскую машинку и начинает
On pense qu'il y a déjà 5-10 minutes qui est passé, on regarde même pas 30 secondes. Нам кажется, что уже да, 10 минут прошло. Мы смотрим на часы и понимаем, что тут пару секунд длилось. Vous savez, le séjour en enfer, en réalité, il est très court. На самом деле, когда мы попадаем в ад, мы там проводим совсем немного времени. Okay? Mais parce que la souffrance est tellement forte qu'on on a l'impression que c'est éternel. Но это нам кажется, потому что страдание настолько сильно, что нам кажется, что это длится целую вечность. Okay? Donc imaginez que c'est 100 000 ans pour quelqu'un qui est plongé dans la méditation, c'est très rapide. Поэтому мы понимаем, что 100 000 лет для того, кто глубоко погружен в медитацию, это очень быстро происходит. En plus, la perception du temps dans ce monde matériel, il est dans 3 phases. К тому же восприятие времени в этом мире Passé, présent, futur. делится на прошлое, настоящее и будущее. C'est le temps relatif. Это относительно времени. Parce que, en fait, la perception de temps est relative à quelque chose. Потому что восприятие времени относительно чего-то. Par exemple, sur la Terre, le temps, on perçoit par rapport à la rotation de Terre autour de son axe. Например, на Земле мы воспринимаем время относительно вращения Земли вокруг своей оси. Okay? Ça, c'est un petit cycle, ce qu'on appelle un jour. То, что мы называем днем. Mais un cycle plus grand, par exemple, comme l'année où la Terre tourne autour du Soleil, Есть более длинный цикл, когда Земля вращается вокруг Солнца. on le sent moins fort. Это мы чувствуем слабее. Ou par exemple, une époque, c'est encore plus lent. Или, например, эпоха, это еще дольше. Okay? Donc, dans Satya Yoga, la méthode était la méditation. Так, кстати, йога. Donc, en utilisant la méditation comme méthode, on arrivait à se connecter à l'absolu. Используя медитацию в качестве метода, мы могли познать абсолют. Donc, et selon la perception de l'absolu, В соответствии с восприятием абсолюта, la méditation était différente. медитация принимала различные формы. L'outil était le même, mais la méditation était différente. То есть инструмент был тот же самый, но медитация могла быть разной. Par exemple, si vous étiez un impersonnaliste, Например, если вы были имперсоналистом, l'outil était le même, c'était le mental, инструмент был тот же самый, это ум. mais la forme de cette méditation était légèrement différente. Форма этой медитации отличалась. Par exemple, le maître impersonnaliste, vous apprenez la méditation impersonnaliste. Например, учитель имперсоналист учит вас имперсональной медитации. Tout en premier, il vous apprend le syllabe Om. Первым делом он учит вас произносить звук Ом. Donc, Om, c'est la vibration sonore qui représente l'absolu. Ом – это звуковая вибрация, которая представляет абсолют. Okay? Mais dans son aspect non personnel. Но в его безличном аспекте. Parce que Om, ce n'est pas une description d'une personne. Потому что Ом не является описанием личности. Mais quand vous dites Krishna, Но когда вы говорите Кришна, tout de suite, ce nom dit que c'est celui qui est l'infiniment attirant. это имя тут же говорит вам, что речь идет о том, кто бесконечно привлекательный. Ça, c'est une qualité. То есть это качество. Krishna veut dire aussi celui qui est foncé. Кришна также означает темного цвета. C'est aussi une qualité. Это также качество. Okay? Donc, automatiquement, si vous méditez sur Krishna,
dans votre vision d'intérieur, vous devez avoir quelqu'un infiniment séduisant. Итак, если вы медитируете на Кришну, в вашем сознании вы будете видеть образ кого-то et qui a la couleur foncée. En plus, on vous a dit qu'il porte les habits jaunes. Также говорится, что он носит одежду желтого цвета. Et il a une guirlande autour de son cou. Il a des boucles d'oreilles qui ont les formes d'un crocodile. Et ses cheveux noirs qui tombent jusqu'à ses épaules, qui sont bouclés. Donc, vous pouvez imaginer en fait que celui qui médite sur Krishna, il a d'autres sensations que celui qui va méditer sur l'aspect impersonnel. Так мы можем сказать, что тот, кто медитирует на Кришну, он будет испытывать другие эмоции, нежели тот, кто медитирует на персональный аспект. Ok, donc imaginez, je suis un impersonnaliste. Представьте, что я имперсоналист. Ok, donc dans ma méditation, je vais méditer sur l'absolu. Donc le mental, il est toujours lié avec l'intellect, l'intelligence. Et tout le temps, en fait, mon mental, en se déplaçant dans mon intelligence, va trouver des choses et va me montrer des choses. Une poire, une fleur, un homme, une femme, facture d'électricité, quelque chose comme ça. C'est inévitable. Mais comme méthode de méditation, je vais faire, dès qu'il y a la facture qui apparaît, je dis, c'est ni moi, ni l'absolu. Lave-linge, c'est ni moi, c'est ni l'absolu. Ok. En fait, dans cette méditation, en fait, petit à petit, on commence à créer un humeur dominant. Je commence à créer un humeur dominant dans mon intelligence qui va me détacher de tous ces objets. Развивать доминирующее, преобладающее настроение, которое меня отключит от всех моих привязанностей. Okay? Donc, en fait, souvent on parle c'est impersonnaliste, mais c'est quelque chose qui marche. Часто можем с пренебрежением сказать, эти имперсоналисты. Но на самом деле это что-то, что действительно работает. Okay? C'est pour ça que Krishna ne nie pas cette méthode. Поэтому Кришна не отвергает. Dans la Bhagavad Gita, il propose même cette méthode. Он даже предлагает этот метод. Il propose plusieurs méthodes. Он предлагает нам много различных способов. Et quand Arjuna il regarde, il dit toutes les méthodes sont bonnes. И Арджуна смотрит и говорит, все эти методы хороши. Il dit, mais toi, tu peux me montrer lequel est le meilleur pour moi. Et Krishna dit, la meilleure méthode, c'est Bhakti Yoga. Okay. Donc, mais, comme nous avons dit, le phénomène de karma collectif fait un bilan à la fin de chaque yoga.
Как мы уже сказали, феномен коллективной кармы подводит итог в конце каждой юги. Et à la fin de Kali Yuga, les hommes, ils ne peuvent plus être aussi patients. И в конце Кали-юги, Satya Yugi, извиняюсь, Satya Yugi. И мы видим, что в конце Сати-юги, когда мы подходим к отношению, люди уже не способны быть настолько терпеливыми. Ça veut dire qu'ils perdent en fait la faculté d'être austères. То есть они теряют способность быть аскетичными. Donc en fait, là, nous comprenons que la méditation est liée à l'austérité. И тут мы понимаем, что медитация связана с аскетизмом. Vous ne pouvez pas méditer si vous n'êtes pas austère. Вы не сможете медитировать, если вы не аскетичны. Imaginez que vous êtes dans une forêt, Представьте, вы находитесь в лесу, comme ça, assis, avec les yeux fermés, в удобной позе, с закрытыми глазами, en train de faire les exercices de respiration. Et vous vous concentrez sur l'absolu et vous répétez Om. Вы концентрируетесь на абсолюте и повторяете его. Et à ce moment-là, il y a une fourmi qui commence à monter comme ça. И в этот момент по вам начинает карабкаться муравей. C'est horrible, non? Ужасно. Tout de suite, vous commencez à méditer pas sur l'absolu, mais sur la fourmi. Тут же ваша медитация переключается с абсолюта на этого муравья. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas supporter qu'une bête marche sur vous. Почему? Потому что вы можете выдержать, что какое-то вам ползает. Donc, manque d'austérité. Это из-за нехватки аскетичности. Voilà pourquoi cette méthode de méditation n'est pas recommandée dans Kali Yuga. Именно поэтому этот метод медитации не рекомендован в Кали-юге. Qui est austère aujourd'hui? Кто сегодня может назвать себя On аскетичным? dit jeûne jusqu'à midi. Oh non, c'est compliqué. Нам говорят, пост до обеда. Le 10 juin, c'est Nirjala Ekadashi. 4 июня нас ждет Нирджала Экадаши. Sec. On y mange, on ne mange pas, on ne boit pas. Мы не едим, не пьем. Oh, c'est horrible. Je ne peux pas supporter. Ужасно, я не смогу. Si vous pouvez, mais il y a autre chose que vous ne pouvez pas. Par exemple, chanter Hare Krishna. Если вы даже можете это выдержать, то есть другие вещи, которые вы выдержать не способны. C'est trop dur. Например, повторять Харе Кришна. C'est trop Это dur. слишком тяжело. Okay? Donc, en fait, ce n'est pas seulement en Kali Yuga, même en Treta Yuga et Dvapara Yuga, la méditation n'est plus conseillée. И это касается не только Кали-юги, но даже в Двапара-югу и в Трета-югу медитация не рекомендуется. Ça ne veut pas dire que personne ne peut le faire. Это не означает, что никто не способен это делать. Si, par exemple, en Satya Yuga, la majorité des hommes pouvaient pratiquer la méditation, en Treta Yuga, c'est une minorité qui peut. Если, например, в Сати-югу большинство людей способны заниматься медитацией, то в Трета-югу таких людей было уже. Okay? Donc, pour cela, Krishna lance une autre méthode. Поэтому Кришна вносит новый метод. La méthode de sacrifice. Метод жертвоприношения. En fait, quel est le principe de sacrifice? Каков принцип жертвоприношения? Ça veut dire, nous faisons quelque chose qui plaît à Seigneur suprême. Это значит, мы делаем что-то, что доставляет удовольствие Верховному. Pour cela, il faut qu'on soit désintéressé. Для этого необходимо, чтобы мы были бескорыстны. Désintéressé égale pur. И бескорыстен означает чист. Donc on commence à perdre la pureté. И концу это Non,
И к концу вот этой йоги мы начинаем терять также и чистоту. Okay? Si on n'est pas pur, on ne peut pas être désintéressé. Если мы не чисты, мы не сможем быть бескорыстными. Okay? Donc, voilà pourquoi, en fait, la méthode de sacrifice durait jusqu'à fin de Treta Yuga. Именно поэтому метод жертвоприношения длился только до конца Трета-юги. Donc, le mécanisme de sacrifice était suivant. Механизм жертвоприношений был следующим. Il y avait des petits sacrifices, moyens sacrifices, grands sacrifices, très très grands sacrifices. Были маленькие жертвоприношения, средние, большие и очень великие жертвоприношения. Огромные. Par exemple, nous, tous les dévots qui sont présents ici, chaque matin, on fait des petits sacrifices. Например, все присутствующие здесь преданные каждое утро совершают маленькие Par жертвоприношения. exemple, vous prenez une banane et vous offrez à Krishna. Мы берем банан и предлагаем ему Кришне. C'est un petit sacrifice. Маленькая жертва. Et quand on dit, bon, à la place d'aller en vacances, cet argent, tu peux utiliser pour faire l'hôtel de Krishna. И когда нам говорят, вот у тебя есть деньги, вместо того, чтобы потратить их на то, чтобы съездить в отпуск, ты пожертвуешь их на то, чтобы построить отель, алтарь для Кришны. Là, on dit, oh non, ça c'est exagéré. Мы тут же говорим, ну это уже слишком. Mais Krishna n'a pas besoin d'un grand hôtel. Кришне же не нужен большой отель. Regardez, алтарь. il est tout petit. Смотрите, Кришна, он же такой маленький. Et il rentre bien dedans. Он хорошо помещается в этот момент. Mais si moi, je ne vais pas en vacances, ça sera grave. А вот если я не поеду в отпуск, вот это уже будет сильно. Oui. En fait, le sacrifice demande la pureté de nos intentions. На самом деле жертвоприношение требует чистоты наших намерений. Ça veut dire nous faisons pour lui, pas pour nous. Это значит, что мы делаем для него, не для себя. Parce que dans le sacrifice, vous devez donner quelque chose. Потому что в жертвоприношении вы должны что-то отдавать. Et je vous explique le sens classique de sacrifice. Я сейчас объясняю классический смысл жертвоприношения. Okay? Et donc, la personne numéro une qui devait être satisfait, c'est Seigneur Vishnu. И личность номер один, которая должна быть, это Кришна. La personne numéro 2, c'est Shiva. Вторая личность, это Шива. La personne numéro 3, c'est Brahma. Третья личность, это Брахма. Donc, c'est les trois divinités les plus importantes, en fait, dans cet univers. Это три божества самых важных в этой вселенной. Okay? Donc, si les brahmanas sont qualifiés Если браманы квалифицированы et sont purs, и чисты, donc ces trois divinités viennent, en fait, et ils sont présents sur l'arène de sacrifice. эти три божества приходят и занимают место на этой арене жертвоприношения. Par la suite, c'est Indra, Chandra, Surya, Varuna, les autres demi-dieux. Далее следует Индра, Чандра, Варуна и другие. Mais si Seigneur Vishnu n'est pas satisfait, Но если Господь Вишну не удовлетворен, il ne vient pas. Et s'il ne vient pas, personne d'autre ne veut participer à ce sacrifice. если Господь Вишну не придет, все остальные не захотят. Donc, si au moment de sacrifice, en fait, après le rituel, Seigneur Vishnu n'est pas venu, ça veut dire le sacrifice est faux. И если во время жертвоприношения Господь Вишну не явился, значит жертвоприношение было проведено неправильно. Okay, c'est très important à comprendre. Это очень важно понять. Il y avait des sacrifices assez importants qui demandaient beaucoup d'argent. Были очень важные жертвоприношения, которые требовали больших денежных вложений. Et par exemple, là, on va étudier le sacrifice de cheval. И в этой главе мы
начнем изучать жертвоприношение коня. Donc, Ashwamedhya Yagya. Называется Ашвамедха Яги. Donc, en fait, le principe, c'était comme ça. Le roi qui lançait cette yagya, Принцип был таков. Царь, правитель, который начинал эту ягу, il était sûr, en fait, qu'il est l'empereur de la terre. он был уверен, что является императором всей земли. Okay? Et il peut convaincre tout le monde, ou vaincre. Il peut vaincre tous les autres royaumes. И он легко может все другие. Donc on choisissait un cheval qui avait la tête rouge, le corps blanc, la queue rouge, bref, c'était assez précis. Выбирали специальную лошадь с определенными параметрами. Белое тело, какого-то еще цвета хвост. Okay. Et sur une petite platine d'or, on gravait comme quoi ce cheval est le cheval de sacrifice Ashwamedhya de roi Ugrasena. Et celui qui n'est pas d'accord avec ça, il doit rentrer en combat avec cette armée. Изготовлялась такая золотая табличка, которую вешали на этого коня, и на ней было выгравировано: этот конь является жертвенным конем царя Уграсены, и тот, кто не согласен с тем, что царь Уграсена, царь всего мира, должен вступить в сражение с его армией. Et on lâchait dans la nature ce cheval. И эту лошадь с этой табличкой отпускали на природу. Et il y avait une armée qui suivait en fait ce cheval. Et quand ce cheval rentrait dans une ville, l'armée venait près de cette ville. Donc, si le souverain de cette ville était d'accord, il ramenait par exemple de l'or, de l'argent, etc., etc. Il donnait, il disait qu'il accepte tel roi qui fait le sacrifice. Если царь, правитель этого города был согласен, он делал пожертвования, он отдавал золото, деньги, другие блага в знак своего согласия с этим жертвоприношением. Sinon, il rentrait en combat avec l'armée qui suivait le cheval. Если же он не был согласен, он вступал в сражение с этой армией, которая следовала за конем. Donc, si l'armée de cheval était gagnante, И если армия, которая следовала за конем, побеждала, donc le général de cette armée, il détrônait en fait le roi de cette ville et il mettait quelqu'un de sa part. генерал этой армии свергал с трона правителя этого города и ставил на его место кого-то из. Aujourd'hui aussi, on pratique ça. В наши дни это тоже практикуется. Ok. Donc, et le cheval continuait son chemin. И далее этот конь продолжал свой путь. Après, quand il faisait un grand tour, il retournait là où il y avait l'arène de sacrifice. И он проделал большой путь, и в конечном итоге возвращался туда, где подготовлена была арена жертвоприношения. Et là, en fait, on coupait la tête de ce cheval. И следом этому коню отсекали голову. Et on l'a jeté dans le feu de sacrifice avec certains mantras. И бросали в жертвенный огонь с определенными мантрами. Et après, de feu, l'âme qui était liée à ce cheval sortait avec un nouveau corps. И тут же душа, которая была в теле этого коня, ходила, и тут же она проявлялась в новом теле. Okay. Ça pouvait être le corps d'un jeune cheval. Это могло быть тело другой молодой лошади. On dit poulain ou poulain? Poulain. Poulain, voilà. J'ai rigolé.
ou ça pouvait être une forme humaine. Или же это могла быть даже человеческая форма. Okay? Donc comme ça, on savait que le brahmana est qualifié. Таким образом, мы знали, что браманы, проводящие жертвоприношения, квалифицированы. Okay? En Treta Yuga, il y avait beaucoup de brahmanas qui pouvaient faire des sacrifices. В Трета-югу существовало множество браманов, которые были способны проводить жертвоприношения. Et comme ça, en fait, le sacrifice est devenu la méthode de la réalisation de soi. И таким образом жертвоприношения стали методом самореализации. Okay? Et Ashwamedha Yaga se faisait souvent pour montrer que un empereur est toujours là. Ашвамедха-яги обычно проводилась в знак того, что царь-правитель все еще занимает свою позицию. Par exemple, si je suis empereur sur la terre, chaque, je ne sais pas, 10 ans, je devais refaire le yaga. Например, если я был императором мира, я должен был проводить эту Ашвамедха-ягу каждые 10 лет. Pour rappeler que je suis toujours fort. Чтобы напомнить, что я все еще обладаю своим могуществом. Parce que chaque Ashwamedha Yaga coûtait des millions. Потому что каждая Ашвамедха-яги стоила миллионы. Ça veut dire tous les pays devaient payer en fait pour ce sacrifice. Это означает, что все страны на Земле должны были какие-то взносы делать, чтобы провести эти жертвоприношения. Donc maintenant vous pouvez en fait comprendre le contexte dans lequel on aura notre prochain épisode. Итак, мы можем себе представить контекст, в котором происходит наш эпизод. Verset 2. Lorsque le roi des cieux, le très-puissant Indra, en fut informé, il entrevit le fait que le roi Prithu allait le dépasser dans le domaine de l'action intéressée. Ainsi, Indra ne peut-il tolérer les grandes cérémonies sacrificielles présidées par le roi Prithu. Teneur est porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Tous ceux qui viennent en ce monde afin d'y trouver quelque joie ou de dominer la nature matérielle conçoivent de l'envie à l'égard des autres. Cette envie se retrouve également dans le caractère d'Indra, le roi des cieux. Comme nous le démontrent les Écritures révélées, Indra se montra plusieurs fois envieux, surtout à l'égard de personnes qui excellaient dans l'action intéressée et dans l'obtention des siddhis que confère le yoga. En fait, il ne pouvait souffrir ces démonstrations de grandeur et cherchait à y faire obstacle. Son envie était due à sa crainte d'être supplanté par ceux qui accomplissaient de grands sacrifices en vue d'obtenir des pouvoirs surnaturels par la pratique du yoga. Puisque personne ne peut tolérer le progrès d'un autre en ce monde matériel, on qualifie de matsara ou d'envieux tous ceux qui y vivent. Au début du Srimad Bhagavatam, il est donc expliqué que cet ouvrage est destiné à ceux qui sont exempts de toute envie, nirmatsara. En d'autres termes, celui qui est marqué par la souillure de l'envie ne peut progresser dans la conscience de Krishna. Dans le cadre du service de dévotion, au contraire, lorsqu'un bhakta en surpasse un autre, ce dernier est heureux de le voir progresser dans le service de dévotion. Cette absence d'envie est le propre de Vaikuntra. Au contraire, éprouver de l'envie à l'égard d'une personne poursuivant le même but que soi est le propre d'une conscience matérielle. Les devas régissant l'univers matériel n'échappent pas à cette envie. Когда необыкновенно могущественный царь небес Индра прослышал об этом, он решил, что царь Притху вознамерился превзойти его. Поэтому ему было невыносимо видеть, какие великие жертвоприношения совершал Махараджа Притху. Комментарий, что это каждый, кто приходит в реальный мир, ждаться или царь небес Индра не являлся свидетельствует о том, что зависть от Donc,
Indra, dans cet épisode, en fait, il était celui qui a déjà fait 100 Ashwamedha Yaga. В этом эпизоде Индра является той личностью, которая он сам уже провел 100 Ашваметха яги. Et il était très content qu'il était seul dans l'univers qui a fait Ashwamedha Yaga. И он был счастлив из-за того, что он был единственным в этой вселенной, кто провел 100 Ашваметха яги. Mais le problème, c'est que Prithu Maharaj en a fait aussi 99. Проблема заключалась в том, что Притху Махарадж к этому времени уже провел 99 Ашваметха яги. Et c'était le moment de s'inquiéter. И в этот момент Индра начал переживать. Parce qu'il y avait la concurrence. Потому что возникла конкуренция. Syndrome de bon élève. Premier toujours. Syndrome хорошего ученика. Donc, ce qui est important à comprendre, au début de commentaires, Srila Prabhupada explique très très bien d'où vient l'envie. Очень важно понять один момент, который Шрила Прабхупада объясняет в начале своего комментария. Откуда возникает зависть. L'envie vient de cette intention de jouir de ce monde. Зависть рождается из намерения наслаждаться этим миром. Ou autrement dit, l'envie est une forme de la concupiscence. Еще можно сказать, что зависть – это одна из форм вожделения. Vous savez que cette énergie, en fait, de la concupiscence, énergie de concupiscence, elle peut prendre différentes formes. Эта энергия вожделения может принимать бесчисленное множество различных форм. Par exemple, la colère, envie, Например, гнев, зависть, la dépression, агрессия, la haine. ненависть. Okay. Bon, il y en a beaucoup d'autres. И множество других. Okay. Et pourquoi, en fait, cette nouvelle que Prithu Maharaj va faire son 100e Ashwamedha Yaga a touché fortement Indra. Почему эта новость о том, что Притху Махарадж проведет свою 100-ю Ашваметха ягью, так задела Индру? Parce qu'il profitait de cette position qu'il est seul qui a fait 100 Ashwamedha Yaga. Потому что он наслаждался своим положением единственного человека, единственной личности, которая совершила 100 Ашваметха ягью. Ça s'appelle la position de faux prestige. Это называется положением ложного престижа. Okay? Et tout le monde dans ce monde matériel, quand il est dans l'état conditionné, И каждый в этом материальном мире, пребывая в обусловленном положении, il a ce sentiment de faux prestige. Каждый имеет это чувство ложного престижа. Des fois, en fait, on ne veut pas mentir, Иногда мы не хотим лгать, on ne veut pas voler, не хотим красть, on ne veut pas faire mal aux autres. не хотим причинить кому-то. Pas parce qu'on est conscient que c'est mauvais, Не потому, что мы отдаем себе отчет в том, что это плохо, mais parce qu'on veut que tout le monde voit à quel point je suis honnête, pur, etc. Просто из-за того, что мы хотим, чтобы все вокруг видели, насколько я честный человек, чистый и так далее. Okay? Ça, c'est le sentiment de faux prestige. И вот это и является этим чувством ложного престижа. Okay? Et en fait, ce sentiment de faux prestige peut toujours ramener l'envie dans le cœur d'un être vivant. И это чувство ложного престижа всегда приводит к зависти в сердце живого существа. Et des fois, ça prend des formes stupides.
Иногда это принимают абсолютно дурацкие формы. Par exemple, quelqu'un a une super voiture qui coûte, je ne sais pas, 200 000 euros. Например, у кого-то есть просто супермашина, которая стоит 200 тысяч евро. Mais son voisin n'a pas de voiture. А у соседа этого человека нет вообще машины. Et il est tellement content. И он настолько счастлив. Parce qu'il a une super voiture et lui, il n'a pas de voiture. Потому что у него есть отличная машина, а у соседа вообще нет никакой машины. Et après, ce voisin, il achète un Renault d'occasion. Но в какой-то момент его сосед покупает какой-то подержанный Renault. Qui marche très mal, voyez, avec des rayures dessus. Он уже очень плохо ездит. Царапин. С царапинами на корпусе. Et celui qui a son Mercedes, il regarde, il commence à l'envier. И тот же, кто обладает, его сосед, который обладает люксовым этим Мерседесом, он начинает завидовать. Mais sa voiture est meilleure que la sienne. Но почему? Ведь его машина гораздо лучше, чем подержанная машина соседа. Parce que le sentiment de faux prestige est touché, parce qu'il se sentait bien, parce que le voisin n'avait pas de voiture. Потому что в этом случае задето его это чувство ложного престижа, потому что он чувствовал свое превосходство над соседом, у которого не было вообще никакой машины. Des fois, ça prend, en fait, ce sentiment de faux prestige prend des mesures, des proportions démesurées comme ça. Иногда это чувство ложного престижа принимает какие-то формы абсолютно диспропорциональные. Oui, c'est vrai que je suis mauvais. Можем сказать, да, правда, я правда плохой человек. C'est vrai que je suis moche. Я правда. C'est vrai que je suis stupide. И это правда, что я глуп. C'est vrai que je suis un menteur. Это правда, что я лжец. Mais personne ne peut mentir comme moi. Но никто не способен лгать так, как я. Personne ne peut voler aussi bien que moi. Никто не может красть так же хорошо, как Ça, я. etc. Ça, c'est le sentiment de faux prestige. И это также вот это чувство ложного престижа. Et cela apparaît quand on a envie de jouir de ce monde. И это возникает в тот момент, когда мы хотим наслаждаться этим миром. Et du coup, il y a une concurrence à côté. И поэтому мы видим окружающих как конкурентов. Et donc, Indra, il occupe la place la plus désirée. Итак, Индра занимает самое завидное положение. Parce qu'il est le chef de tous les demi-dieux. Потому что он является начальником всех полубогов. Et sa planète est la planète où Indraloka, où tu peux avoir maximum de plaisir. И на его планете Индралоке возможно испытать максимум удовольствия. Et dès que quelqu'un fait une austérité, Как только кто-то делает аскезу, il s'inquiète tout de suite. Индра тут же начинает переживать. Il dit, ah tiens, il fait l'austérité pour prendre mon tronc. Он начинает думать, смотри, этот человек совершает аскезу, чтобы занять мой трон. Mais sinon, pourquoi il doit faire les austérités? Какие у него еще могут быть причины, чтобы совершать? Parce que l'austérité, c'est pour gratifier nos sens. Потому что аскеза предназначена для того, чтобы... Et souvent, Indra, dès qu'il voit que quelqu'un fait l'austérité ou des efforts, et tout de suite, il vient, il essaie d'empêcher. Часто бывает так, что Индра, видя, как кто-то совершает аскезу, он является там и пытается помешать этому человеку. Par exemple, quand Krishna est venu sous la forme Nara-Narayana Rishi, Например, когда Кришна явился в форме Нара и Нараяна Риши, Indra tout de suite a envoyé les apsaras, des jolies filles, pour séduire Nara-Narayana Rishi. Индра тут же отправил в это место Апсар, красивых молодых девушек, чтобы соблазнить его.
Господа. En fait, les apsaras sont trop durs à résister. И на самом деле перед Апсарой очень трудно устоять. En fait, c'est pas comme dans les journaux porno. Это несравнимо с картинками в эротическом журнале. Parce qu'ils montrent une sorte de timidité, des trucs comme ça. Потому что они привлекательно, они показывают застенчивость, Sans protection. беззащитность. Que l'homme tout de suite, ah chérie, viens, je vais te protéger. И у мужчины тут же возникает желание их защитить. Oui, je dépends de toi. Они показывают, о, я так от тебя завишу. Ah, bien sûr, viens. И мужчина тоже говорит, да, конечно, иди, я тебя защищу. Et son cœur est complètement fondu. И его сердце полностью. Mais Nara Narayana Rishi, c'est la manifestation de Dieu, la personne suprême. Но Нара Нараяна Риши – это проявление Верховной Личности Бога. Et quand Indra a envoyé les apsaras pour les séduire, И когда Индра отправил Апсар, чтобы они его соблазнили, elle était vraiment en face de lui. Апсары прямо напротив Нара Нараяна Elle Риши. jouait avec le bout de sari comme ça. Они игрались со своей одеждой, с ночной сари. Et quand ils ont vu qu'il n'y a rien qui se passe, ils essaient d'intensifier quelque chose. И когда они видели, что ничего не происходит, никакой реакции, они еще усиливали свои усилия. Et à ce moment-là, Nara Narayana Rishi, de son corps, a sorti des filles encore plus belles que ces apsaras. И тогда Нара Нараяна Риши проявил из своего тела сотни девушек еще более красивых, чем эти апсары. Et donc, à côté d'elles, ces apsaras étaient très gris, très ordinaires. И на фоне этих девушек эти апсары выглядели серыми, невзрачными. Et ils ont dû retourner sur Indraloka. И ничего не оставалось, как вернуться. Mais après, quand ces nouvelles filles qui sont sorties du corps de Nara Narayana Rishi, ils ont observé Narayana Rishi et ils ont tombé amoureuses de lui. Но когда вот эти девушки, которые проявились из тела Нара Нараяна Риши, увидели Нара Нараяна Риши, они тут же привлеклись им, они влюбились в него. Donc, on revient à notre verset. Donc, Indra était très inquiet. Так, возвращаемся к нашему стиху, мы видим, что Индра очень распереживался. Parce qu'il se souvenait comment plusieurs êtres démoniaques, en faisant des austérités ou des sacrifices, il visait son trône. Потому что он видел, как в прошлом различные демонические личности, совершая аскезы, угрожали, да, его трону. Целились на его трон. Okay? Et par l'expérience, il a dit, il faut arrêter ça. И исходя из этого опыта, он тут же сказал, что это необходимо прекратить. Et il est venu pour empêcher que Prithu Maharaj fasse son sacrifice. И он явился для того, чтобы помешать Притху Махараджу совершить его ритуал. Et déranger un sacrifice, c'est un péché. На самом деле, угрожать, помешать жертвоприношению является. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de déranger quelqu'un qui veut faire plaisir au Seigneur suprême. Почему это грех? Потому что вы пытаетесь помешать кому-то, кто хочет доставить удовольствие. Okay? C'est important à comprendre. Et en fait, nous voyons que envie ou le sentiment de faux prestige nous pousse à commettre un péché. Мы видим, что зависть и чувство ложного престижа толкает нас к совершению греха. En effet, les péchés n'ont pas comme origine le manque de la nourriture dans ce monde ou, je ne sais pas, le manque d'argent, etc. Non. И в корне греха не лежит нехватка пищи или денег. La racine
de péché, c'est le désir de jouir de ce monde. Корнем греха является желание наслаждаться этим миром. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, en fait, ce désir, c'est la concupiscence. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что это желание, это вожделение. Voilà pourquoi chacun d'entre nous, dans sa pratique spirituelle, doit contrôler ses sens. Именно поэтому в нашей духовной не контролировать. Et ne pas laisser que la concupiscence se manifeste sous telle ou telle forme. И не позволять вожделению проявляться в различных формах. Comme par exemple l'envie, la haine, la rivalité, etc. Таких как зависть, ненависть, Соперничество. Конкуренция, соперничество. Ok. Donc la prochaine fois, on va voir qu'est-ce que Indra a fait. И в следующий раз мы рассмотрим, как поступил Индра. C'est une histoire extraordinaire Это очень особенная история, qui nous montre en fait comment on doit rester plus loin possible de la concupiscence. которая показывает нам, насколько необходимо оставаться в стороне от вожделения. Okay. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires, Если у вас есть вопросы или комментарии. J'ai une question. Par rapport à Narayana Rishi, je suis curieux de savoir un petit peu plus sur la personnalité de Narayana Rishi, sa fonction. J'ai cru pour moi que c'était un Shakshavesha avatar aussi. Quelle est sa fonction et si j'ai bien retenu aussi, on est censé le glorifier avant de lire le Srimad Bhagavatam avec Vyasadeva, avec Narayana et Saraswati. Вопрос Дживапраны касается личности Нараяна Риши. Хочу узнать подробнее, кто это, потому что слышал, что это Шакти Аватара. Также мы прославляем его в том числе перед началом изучения Шримад. То есть хотелось подробнее узнать, кто это. Narayana Rishi est une manifestation de Dieu la personne suprême. Mais chaque fois, quand Krishna prend telle ou telle forme, il vient pour une certaine mission, on peut dire. Et Narayana Rishi est venu, en fait, c'était deux personnes. C'était comme des jumeaux. Ils étaient identiques, mais c'était la même personne. Et ils sont venus pour apprendre l'austérité aux hommes. Et comment nous pouvons en fait résister à tout type de séduction de ce monde. Sur leur statut constitutionnel, état constitutionnel, on peut parler dans les versets suivants. Pourquoi? Parce qu'on va parler aussi de statut de Prithu Maharaj. Об их конституциональном положении мы можем поговорить в следующий раз, потому что в следующем стихе эта тема коснется в связи с положением, конституциональным положением Притху Махараджа. Mais aussi, Narayana Rishi, il montrait aussi comment on peut étudier les shastras, les écrits sacrés. Но также Нараяна Риши показывали нам, как мы можем изучать священные писания шастры. Il n'y a pas un lien avec Krishna et Arjuna? Есть ли с ними связь Кришны и Арджуны? Bien sûr.
Mais c'est un sujet très compliqué Но это очень сложная тема, parce que, en fait, on va le traiter, bien sûr, que dans les versets suivants. мы обязательно рассмотрим ее в следующих стихах. Comment, dans le même corps, on peut avoir la présence de différentes personnes. Каким образом в одном и том же теле могут присутствовать несколько личностей. Bon, si on fait un exemple un peu grossier, Чтобы привести такой общий грубый пример, imaginez que je peux conduire une voiture, представим, что я могу вести машину, mais je peux avoir quelqu'un à côté. но также рядом со мной кто-то будет сидеть. Ça veut dire que je partage le corps de voiture avec quelqu'un. Таким образом, тело машины я делю с другим человеком. Je peux avoir encore 3-4 personnes derrière, И даже еще 3-4 человека может быть. quelqu'un dans le coffre. Кто-то еще помощник. Ok? Donc, ça veut dire que plusieurs personnes se trouvent dans la même machine, dans le même corps. То есть много личностей находятся в одной и той же машине, в одном теле. Donc, Krishna et Arjuna, en fait, avaient les corps dans lesquels était présent Naranarayana Rishi. Кришна и Арджуна имели тела, в которых присутствовали Нараяна Риши. En fait, Seigneur suprême peut se trouver dans le corps d'un être vivant. Верховный Господь может находиться в теле живого существа. Et il reste toujours Dieu la personne suprême. Но при этом он всегда остается верховной личностью Бога. Le corps d'un jiva, d'un être vivant, ne peut pas le conditionner. Тело дживы, живого существа, не способно Господа обусловить. Par exemple, mon corps, il est conditionné. Например, мое тело обусловлено. Je peux soulever, par exemple, 50 kilos maximum. Я могу максимум поднять 50 килограмм. Parce que mon corps ne permet pas de faire plus. Мое тело не позволяет мне поднять больше. Mais si Krishna rentre dans mon corps, Если Кришна en fait, les limites de mon corps n'agissent pas sur lui. ограничения моего тела не действуют на него. Il peut soulever 3 tonnes, millions de tonnes, etc. Он может поднять 3 тонны, миллион тонн, сколько угодно. Okay. Donc ce phénomène de présence dans le même corps, c'est un peu difficile à comprendre. То есть этот феномен одновременного присутствия разных личностей в одном теле, он очень трудно понять. Et on n'arrive pas à comprendre. Mais comment c'est possible que 2 personnes soient dans le même corps? Мы не можем понять, как это возможно, чтобы две личности находились в одном теле. Par exemple, si la personne numéro 1 veut boire et la numéro 2 ne veut pas boire, alors c'est désir antagoniste. Comment ça se passe? Например, если личность номер 1 хочет пить, а вторая личность не хочет, это тут же возникает противоречие. Alors ce corps va boire ou ne va pas boire? En fait, si le désir de celui qui veut boire est plus fort que le désir de celui qui est moins fort de ne pas boire, donc le corps va boire. Если желание первой личности, желание пить сильнее, чем желание не пить второй личности, в итоге это тело будет. Mais les deux seront satisfaits. Но при этом обе личности будут удовлетворены. Donc cet antagonisme, c'est le principe de présence dans un corps. То есть этот антагонизм, противопоставление, это принцип присутствия личности в одном теле. Par exemple, souvent, on lit, voilà, telle personne était la manifestation de telle ou telle personne en même temps. Например, мы иногда можем читать, что какая-то личность была проявлением другой личности. Двух других. Двух личностей одновременно. Par exemple, Haridas Thakur, Например, Харидас Такур. on dit qu'il est la manifestation de deux personnes en même temps.
Говорится, что он является проявлением двух личностей одновременно. De Brahma et Prahlad. Брахмы и Прохлады Махараджа. Alors c'est lequel? Так какой жизни? Par exemple, quand il était en train de chanter Hare Krishna 300 000 fois par jour, c'est lequel qui chantait, Brahma ou Prahlad? Например, когда Харидас Такур повторял 300 тысяч раз Харе Кришна в день, кто из них проявлялся, кто из них повторял Брахма или Прохладу? Donc c'est un peu compliqué à comprendre. То есть это довольно сложно понять. Si vous voulez, encore plus compliqué, parce que Prahlad Maharaj, dans l'époque de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Prahlad Maharaj était manifesté aussi dans le corps de... Comment il s'appelle? Vasudeva? Vasudeva Dutt? Vasudeva Ghosh. Если еще усложнить, то мы узнаем, что Прохлад Махарадж в то же время в Чайтанья Лиле присутствовал еще и в теле Васудева Гоши. Mais en même temps dans le corps de Haridas Thakur. Одновременно с Харидасом Такуром. Là, ça devient encore plus compliqué. То есть это еще сложнее. Okay. Si vous voulez que ça soit encore plus compliqué, Если еще усложнить, par exemple, le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu, например, в теле Шри Чайтаньи Махапрабху, qui était Dieu la personne suprême, qui est venu il y a 500 ans, который является верховной личностью Бога, который пришел на эту землю 500 лет назад, dans son corps était présent Shri Ramachandra et Sita Devi. в его теле присутствовали Шри Рамачандра и Сита Деви. Mais dans le corps de Shri Ramachandra étaient présents Hanuman et les autres manifestations de Shri Ramachandra. Но в теле самого Рамачандры при этом присутствовал еще Хануман и другие проявления Рамачандры. C'est un peu compliqué. И так дальше. Это сложный сюжет. Mais on peut le comprendre petit à petit. Но постепенно мы можем это понять. Okay? Parce qu'en réalité, le corps, c'est juste un endroit. Потому что в конечном итоге тело это всего лишь место. Quand je suis venu à Yoga Lyrique, ça ne veut pas dire que je suis Yoga Lyrique. Когда я прихожу в йога-лирик, это не значит, что я становлюсь йога-лириком. Quand vous entrez dans le bus, ça ne veut pas dire que vous êtes ce bus. Когда вы заходите в автобус, это не значит, что вы автобус. Donc pareil, en fait, le corps est utilisé par une âme comme un endroit où il peut demeurer. То есть душа использует тело как место, в котором она может пребывать. Et la forme de ce corps dépend, en fait, dans le monde matériel, dépend de son karma. И форма этого тела в материальном мире зависит от кармы этой души. Par exemple, la forme de mon nez, hein, c'est la cumul de tous mes actes que j'ai eus dans ce monde matériel précédemment. Например, форма моего носа является последствием накопления всех моих желаний, которые у меня были в действиях, которые я совершила во время пребывания в этом материальном мире. C'est comme un registre. Это как регистр. Hein? Celui qui sait lire, il va nous regarder. Donc, tu étais ça. Il y a 3 millions d'années, tu as volé un cheval de sacrifice. То есть тот, кто знает эту науку, он может посмотреть на лицо какого-то человека и сказать: вот ты сделал это 300 тысяч лет назад в этой жизни, ты украл коня из жертвоприношения. En fait, toute cette forme, c'est une sorte d'écriture. То есть все эти формы — это своего рода письмо. Okay. Mais nous ne sommes pas ce corps. Но мы не являемся этим телом. Okay. Juste, on utilise ce corps pour l'expression de soi. Мы просто используем это тело для самовыражения. Pour la communication. Для коммуникации.
Ok. Почему царь Индра был царем небес и был завистливым? Потому что царь должен помогать быть и другим счастливым. Но он был завистливым, не дал им возможность чтобы прогрессировать. Pourquoi le roi Indra était une personne envieuse? Pourquoi il avait l'envie? Parce que normalement, le roi, il doit être quelqu'un qui protège les autres, qui les aide. Et là, on voit le contraire. Nous disons que les demi-dieux sont des purs dévots de Shri Krishna. Мы говорим, что полубоги являются чистыми преданными Шри Кришны. Et naturellement, quand ils ont un tel comportement, tout de suite on pense mais c'est pas compatible. И естественно, когда мы слышим о подобных эпизодах, мы тут же говорим, но это не может быть, это противоречие. Est-ce qu'un dévot peut tomber sous l'illusion? Может ли преданный попасть в иллюзию? Oui. Да. Mais ce n'est pas la même illusion. Но это не та же самая иллюзия. Par exemple, dans le monde matériel, nous sommes sous l'influence de Mahamaya. В материальном мире мы находимся под влиянием Махамая. L'illusion matérielle. Материальной иллюзии. Et comme résultat, nous avons quelque chose assez négatif. И в результате мы получаем негативные последствия. Cette illusion nous détache de Krishna, fait oublier Krishna. Эта иллюзия заставляет нас забыть о Кришне. Okay. Tandis que le dévot, il tombe sur une autre type d'illusion appelée Yoga Maya. Но преданный попадает под влияние другого вида иллюзии, которая называется Йога Майя. Mais Yoga Maya fonctionne d'une autre façon. Но Йога Майя работает по-другому. Elle rappelle Krishna. Она наоборот напоминает о Кришне. Elle lie l'être vivant avec Krishna. И она связывает живое существо с Кришной. Mais c'est aussi une illusion. Но это также иллюзия. Mais illusion positive. Но, можем сказать, позитивная иллюзия. Et elle peut, dans le monde matériel, Yoga Maya peut agir comme Mahamaya, sous la forme de Mahamaya. И в материальном мире Йога Майя может действовать как Махамая, под ее обличием. Par exemple, vous savez que l'énergie matérielle, Mahamaya, elle a 3 gunas, l'ignorance, passion et la vertu. Например, мы знаем, что материальная иллюзия обладает 3 формами, 3 гунами. Okay. Благость, страсть и невежество. Et Yoga Maya peut en fait montrer ces 3-là, okay, mais l'effet sera différent. Йога Майя может также показать эти 3 качества, но эффект будет другим. Par exemple, quand les Pandavas jouaient au dé avec Duryodhana, Например, когда пандавы играли в кости с Дурьодханой, ils ont perdu tout leur royaume, plus ils ont perdu leurs femmes. они потеряли все свое царство и даже потеряли свою жену. Okay? Et on peut dire, bah, ça c'est, ils étaient sous l'influence de Rajas. И мы можем, рассматривая эту историю, сказать, что они были под влиянием раджаса страсти. Mais non. Но это не так. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous l'influence de Yoga Maya. Потому что на самом деле они находились под влиянием Йога Майи. Et c'était le plan de Krishna pour qu'ils aillent en exil. Потому что это входило в план Кришны, чтобы они были изгнаны. Pour qu'ils aillent dans la forêt, et dans la forêt, ils ont fait des actes héroïques extraordinaires. Чтобы они отправились впоследствии в лес и там совершили различные подвиги. Parce que si Yoga Maya n'influençait pas, ils ne pouvaient pas faire ça. И если бы Йога Майя не влияла на них, они бы не смогли этого сделать. Et le dévot de Krishna, il préfère tout pour Krishna.
И преданный Кришне готов сделать для него все, même violer les lois, даже нарушить закон, même devenir un démon. даже стать демоном. Par exemple, Duryodhana, en réalité, c'est un pur dévot de Krishna. Например, Дурьодхана, которого вы знаете, это на самом деле чистый преданный Кришне, Le Seigneur Balaram. чистый преданный Господа Баларама. Et quand Balaram, sur la planète où habitent les Nagas, les serpents, Когда Баларама находился на планете Нагов, змей, il y a 7000 ans, это à peu près. примерно 7000 лет назад. Il a dit que bientôt je vais descendre sur la terre Он предсказал, вскоре я появлюсь на земле avec mon frère Krishna. вместе со своим братом Кришной. Et on va jouer des divertissements. И мы будем там различные проводить свои игры. Et Duryodhana a dit non, je ne peux pas te laisser. S'il te plaît, prends-moi avec toi. И Дурьодхана, преданный Баларама, сказал, я не могу остаться без тебя, пожалуйста, возьми меня с собой. Il a dit ok, si tu es d'accord, j'ai un rôle pour toi, mais c'est un rôle d'un méchant. И Баларама ответил, хорошо, у меня есть для тебя роль, но эта роль негативная. Il a dit pas de problème, je suis prêt à faire tout. И Дурьодхана ответил, никаких проблем, я готов все сделать. Jai Vijaya, les deux portiers d'un Vaikuntha, ils ont aussi été d'accord jouer le rôle des démons. Например, Джая и Виджая, двое стражников Вайкунтхи, они также согласились ради Господа сыграть роль демонов. Okay? Donc, mais on ne peut pas spéculer sur ça. Но мы не можем спекулировать на эту тему. Par exemple, je commence à voler dans les sacs des dévots Я не могу начать красть вещи из сумок преданных et dire qu'en fait c'est Yoga Maya. и объяснять это тем, что она не Йога-майя сейчас. Okay? C'est pour faire plaisir à Чтобы Krishna. доставить удовольствие Кришне. Parce que les dévots sont très attachés à leur portefeuille. Потому что преданные очень привязаны к своим кошелькам. Et je vais leur aider. И я помогу им избавиться от их привязанности. Si vous avez d'autres questions. А можно ли сказать, что когда мы медитируем на какой-то объект, то наша личность тоже вселяется в этот объект, и чем больше мы фокусируемся на этот объект, тем больше наша личность проявляется в этом объекте? Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on médite sur un objet, notre personnalité rentre dans cet objet et le plus on médite, le plus on se manifeste nous-mêmes dans cet objet. En fait, ce phénomène est décrit comme Bheda Abheda Tattva. Этот феномен описывается как Бхеда Абхеда Татва. Ça veut dire l'être vivant, les seigneurs suprêmes, ils ne sont pas différents l'un de l'autre. Это означает, что живое существо и Верховный Господь не отличны друг от друга, Mais en même temps, ils sont différents. но в то же время они отличны. Et quand un être arrive à l'état réalisé, И когда живое существо достигает состояния самореализации, le sommet de la réalisation de soi, c'est l'état de rasa. итогом самореализации, квинтэссенцией реализации является раса. Et rasa, en fait, nous aide se sentir un et en même temps différent de Krishna. И раса помогает нам чувствовать себя одновременно единым целым и отличным от Кришны. Okay? Donc, dans cette méditation, quand cette méditation arrive à un niveau de rasa,
Когда наша медитация достигает уровня расы, donc on peut en fait rentrer dans la nature de Krishna. мы можем войти в природу Кришны. Par exemple, un exemple. Приведем пример. Par exemple, quand les relations entre Radha et Krishna, Рассмотрим на примере отношений между Радхой и Кришной. quand Radha fortement médite sur Krishna et Krishna fortement médite sur Radha, Когда Радха очень сильно медитирует на Кришну, а Кришна сильно медитирует на Радху, donc on peut avoir la présence de certains traits de sa nature dans le corps de l'autre. мы можем увидеть очень сильно проявляющиеся элементы природы каждого из них в друг друге. Par exemple, Krishna, quand il médite fortement sur Radha, il prend la couleur de l'or fondu. Например, когда Кришна очень сильно медитирует на Радху, его тело приобретает цвет расплавленного золота. Ou par exemple, la mère Yashoda. Или, например, мама Йошода. La couleur de peau de mère Yashoda est de couleur dorée. Цвет кожи матери Йошоды золотистый. Mais quand elle est tellement fixée sur Krishna, elle médite fortement sur Krishna, la peau de mère Yashoda peut devenir foncée comme Krishna. Но когда она очень сильно медитирует на Кришну, цвет ее кожи может стать таким же темным, как у Кришны. Donc c'est tout à fait possible. То есть это абсолютно возможно. Donc il devient en même temps une personne et en même temps deux personnes différentes. То есть они становятся одновременно и одной личностью, и двумя различными личностями. Et encore une fois, le sommet en fait de cette manifestation ou de cet état, c'est l'état de rasa. И еще раз подчеркну, что конечным результатом, квинтэссенцией, Не квинтэссенция, а наивысшим проявлением. наивысшим проявлением является раса. Okay. Si vous avez d'autres questions. Prasad ou pas encore? Ok. On a... Juste une petite question. Par rapport à la méthode de sacrifice comme la méthode de la réalisation de soi, parce que pour moi c'est difficile à comprendre comment le principe, parce que on voit sur les différents exemples des différents yagas, différents sacrifices, que il y a tout le temps le but d'obtenir quelque chose, et d'habitude c'est d'obtenir quelque chose de matériel. Et ce qui m'intéresse, c'est le principe pourquoi et comment le sacrifice, les yagas peuvent être la méthode de réalisation de soi, c'est-à-dire de sa vraie nature spirituelle. У меня вопрос по поводу того, что мы говорили о том, что в Трета-югу был рекомендован метод самореализации как основной, это жертвоприношение. И из описания различных жертвоприношений в шастрах мы видим, что часто конечной целью жертвоприношения является получить какое-то материальное благо. И мне интересен именно этот принцип, почему и каким образом жертвоприношения могут быть методом самореализации самосознания. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que je suis le but de tous les sacrifices. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Я цель всех жертвоприношений». Donc, en fait, la réalisation de soi signifie qu'on atteint le Seigneur suprême. И самореализация означает, что мы достигаем Верховной Личности. Où on peut partager sa présence. Или мы можем Делить его его присутствие. Par exemple, il est là. Мы понимаем, вот он здесь.
Imaginez que le Seigneur suprême est devant vous. Представьте, что Верховный Господь находится лично перед вами. Ça, c'est la réalisation de soi. Это и есть самореализация. Par exemple, quand Narada Muni était un petit garçon, Например, когда Нарада Муни был маленьким мальчиком, et il était en train de méditer sur Seigneur Narayana. он медитировал на Господа Нараяна. Et paf, il est apparu à l'intérieur de lui, il l'a vu. И в какой-то момент Господь проявился внутри него, то есть он внутри себя увидел его образ. Et Narada Muni, en ayant un petit garçon, il était en extase. И этот маленький мальчик, Нарада Муни, он просто пришел в экстаз. Et du coup, paf, Narayana a disparu. И вдруг Господь Нараяна исчез. Et il a ouvert ses yeux pour voir est-ce qu'il est dehors. И маленький Нарада открыл глаза, чтобы увидеть, если присутствует ли снаружи Господь Нараяна. Il a vu qu'il n'est plus là. И увидел, что его там нет. Il a fermé les yeux, il a fait des efforts, et Seigneur Narayana n'était plus là. Он закрыл глаза и начал снова стараться увидеть его, но Нараяна больше там не было. Mais ce phénomène qu'il a vu dans sa méditation, cela veut dire qu'il était déjà réalisé. Но этот феномен, что он его увидел внутри себя, это доказывает, что он достиг этой реализации. Mais après, quand Seigneur Narayana a disparu, il a apparu dans ses oreilles. Но после того, как Господь Нараяна исчез с его глаз, он, на самом деле, он появился снова уже в его ушах. Sous la forme verbale. В вербальной форме. Et il a dit, je suis disparu de ta vision. Он сказал, я исчез из твоего видения. Parce que quand tu m'as vu, tu es devenu très attaché à moi. Потому что когда ты увидел меня, ты очень сильно ко мне привязался. Mais cet attachement n'était pas très fort. Но эта привязанность не была достаточно сильной. C'est pour ça que tu m'as pas pu maintenir longtemps. И именно поэтому ты не смог быть меня достаточно долго. C'est pour ça que je suis disparu pour que tu me cherches partout. И я исчез за тем, чтобы ты начал искать меня повсюду. Et pour renforcer en fait ton attachement à moi. Чтобы усилить твою привязанность ко мне. Okay? Et c'est comme ça, Narada Muni a commencé à chercher Seigneur suprême partout. И тогда Нарада Муни начал повсюду искать Верховного Господа. Et la réalisation de soi, c'est un processus progressif. И самореализация является постепенным процессом. Par exemple, vous voyez Jagannath ici. Например, здесь вы видите Господа Джаганатха. C'est aussi un degré de réalisation. Это тоже определенная ступень реализации. Parce que vous réalisez que c'est Krishna. Потому что вы реализовали, что это Кришна. Après, quand vous partez et vous l'oubliez, ça veut dire que votre réalisation n'est pas encore atteinte à son sommet. Но когда вы уходите и забываете о нем, это значит, что ваша реализация не достигла своего высшего проявления. Okay? Donc, le sacrifice aussi, c'était une méthode pour la réalisation de soi. Таким образом, жертвоприношение также было методом самореализации. Parce que celui qui faisait des sacrifices, Потому что те, кто делали жертвоприношение, il faisait des sacrifices qui étaient destinés à Dieu, la personne suprême. эти жертвоприношения были предназначены для Верховной Личности Бога, Seigneur Vishnu. Господа Вишну. Donc ça aussi, c'est une réalisation de soi. Поэтому это также является самореализацией. Et après, quand Seigneur Vishnu apparaissait devant eux, И когда Господь Вишну появлялся перед ними, c'était une autre degré de réalisation de soi. это была другая степень самореализации. Donc c'était une voie de voir sa présence, voir sa personne, penser à lui, etc. Okay. Hare Krishna. Ok. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.